دونك عسلامتكم باش نتعداو الكوريكسيون نتاع l'exercice 3. Donc, l'exercice 3 في spectre, dans le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène, on trouve les quatre raies suivantes caractérisées par leur longueur d'onde. Donc, les quatre raies donc, de l'hydrogène. Lambda 1, 410 nanomètres. Donc, lambda 2, 434,1 nanomètres. Lambda 3, 486,1 nanomètres. Et lambda 4, 656,3 nanomètres. وعطانا les couleurs متاعها. On donne le diagramme des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc, عطانا. قال justifier la discontinuité du spectre d'émission. Donc, هنا باش نقولوا له نفس الإجابة اللي قلناها في l'exercice اللي فات. Donc, le spectre d'émission d'un atome est discontinu car son énergie est quantifiée. نزيدو ديما نفسرش معناها quantifié. Quantifié معناها prend des valeurs bien déterminées. L'énergie de l'atome ne تاخذش أي valeur. Donc, elle prend des valeurs bien déterminées. Que signifie l'état fondamental de l'atome? Donc, l'état fondamental est l'état d'énergie minimale. Et l'état d'énergie minimale, ben, donc deuxièmement, petit b, définir l'énergie d'ionisation. Donc, l'énergie d'ionisation d'un atome est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome dans son état fondamental. Donc l'atome est pris dans son état fondamental pour arracher un électron. Arracher un électron. Donc, أقل énergie capable d'ioniser l'atome, d'arracher un électron. Donc, هنا الE ionisation كيفاش نحسبوها؟ الE ionisation نحسبوها يا إما نقولوا E l'infini moins E1 وإلا بما أن E l'infini هي 0 وإلا valeur absolue de E1. Donc, في l'atome d'hydrogène, l'énergie d'ionisation هذه هي 13,6 électrons volts. Donc, troisièmement, petit a, calculer la longueur d'onde maximale correspondant à la transition de l'électron du niveau n supérieur à 2 au niveau 2. Donc, c'est le troisièmement petit a. Donc, En moins E2 est égal à l'énergie du photon. Donc, En moins E2 est égal à H fois nu. Yani En moins E2 est égal à HC sur lambda. معناها lambda est égal à HC sur En moins E2. Où N qui m'a est supérieur à 2. Donc lambda est maximal. HC, c'est une constante positive. Donc HC, c'est une constante positive. Donc معناها En moins E2 est minimal.
دونك اقل فالور نتاع الاو ان موان او 2. دونك هذه باغ اكزومبل الكونتيتي شفتوها، هذه او 3 موان او 2 اوصل لها قد ايه؟ شوف الاو 4 موان او 2 باش تولي اكبر، الاو 5 موان او 2 اكبر. دونك اقل فالور نتاع الاو ان موان او 2 اللي هي بيان سور او 3 موان او 2 اقل بيان سور quantité d'énergie, passage من niveau أنا أعلى من 2 لل 2 d'où En est égal à E3. Donc automatiquement, donc lambda max est égal à HC sur E3 moins E2. قداش باش نلقاوها هذه؟ donc باش نلقاوها 656,3 نانومتر. ديجا في ليكزارسيس الاول وريتكم بالباهي كيفاش تعملوا الكالكول. دونك لقيت مشكله في الكالكول، ارجع لليكزارسيس الاول تو تشوف كيفاش الكالكول هنا جوست باش ما نضيعوش الوقت. دونك في البوتي بي قال à quelle transition correspond chacune des transitions suivantes. دونك هنا نشوفوا في نجاوبوا عليها في الباج. دونك في الباج هذه باش نجاوبوا على التروازيامون بوتي بي. دونك نجاوبوا على التروازيامون بوتي بي. قال لنا donc troisièmement petit b, à quelle transition donc correspond chacune des radiations de longueur d'onde lambda 1, lambda 2, lambda 3. donc احنا قلنا تويك اللي ال En moins E2 est égal à HC sur lambda. donc ال En باش نلقاوها HC sur lambda plus E2. لكن ال En هي شنية؟ هي moins E0 sur n au carré, donc est égal à HC sur lambda plus E2. D'accord? Donc, هنا احنا عندنا ال E2. donc باش نمشيو نعملو E0 sur n au carré باش نجيبوها منا باش تجينا موان HC sur lambda plus E2. donc ملا n carré à quoi est égal à E0 sur moins HC sur lambda moins E2. donc moins HC sur lambda moins E2. donc le n à quoi égale la racine carrée de E0 sur moins HC sur lambda moins E2. هنا بالطبيعة ونتعداو للكالكول. دونك هذه هي الاكسبرسيون دو ان. دونك نتعداو للكالكول. اما نرد بالي لهنا على حاجة مهمة برشا. دونك هنا ان ما عندهاش يونيتي، سونس يونيتي هو عدد. الاو 0 هذه اون الكترون فولت، الاو 2 هذه اون الكترون فولت. دونك اش لازمك تعمل؟ هذه اون جول، اش تعمل لها؟ تقسمها الفالور هذه تقسمها على 1.6 10 موان 19. الكميه اللي تلقاها لهنا قبل ما تعمل الكالكول نتاع الان لازم تحولها اون الكترون فولت. ما هذه مش جول، يلزمها تتحول اون الكترون فولت. كيفاش باش تحولها اون الكترون فولت؟ باش يولي عندك عدد من غير يونيتي. دونك جوست تقسمها على 1.6 10 موان 19 في الكالكول. دونك اون فوا عندنا الاكسبرسيون نتاع الان سي تري سامبل. باش نمشيو بيان سور نعوضو هنا. قبل ما نعوضو on va remarquer que pour lambda est égal lambda 4 هذه اللي طلعناها قبيله اللي هي lambda max. هنا لقينا ال n est égal à 3. donc pour lambda égal lambda 3 باش نمشيو نرجعو للاكسبرسيون تاعنا ونطلعو ال n باش نلقاوها 4. donc pour lambda est égal à lambda 2 donc نعوضو في l'expression باش نلقاو n est égal
à 5. Donc, n est égal à 5. Ou pour lambda égale lambda 1, n est égal à 6. D'accord. Donc هذاك كيفاش باش نطلعوا لي فالور نتاع الان نتاع يعني اش معناها اللامدا 4 من نيفو 3 دونك ترانزيسيون من نيفو 3 le 2, lambda 3 من niveau 4 le 2, lambda 2 من niveau 5 le 2 ou lambda 1 من niveau 6 le 2. Quatrièmement, petit a, l'atome d'hydrogène est dans son niveau d'énergie E2. Reçoit un photon incident de longueur d'onde lambda égale 486,1. Donc, ce photon est-il absorbé, justifié sans calcul. Donc, là, je la justification malgré le calcul. Donc, là, donc quatrièmement, petit a. Donc, là, lambda égale 486,1 nanomètres. Elle est égale à lambda 3. Donc, la radiation correspondant à lambda 3, appartient au spectre d'émission. ونعرفوا أنه أي radiation موجودة في spectre d'émission, elle est automatiquement absorbée par l'atome. L'atome n'absorbe que la radiation du spectre d'émission. Donc, elle est automatiquement absorbée par l'atome d'hydrogène. Donc بما اني موجوده في السبيكتر ديميسيون دونك من غير كالكول من غير حتى شيء باش نلقاها ابسوربي خاطر l'atome n'absorbe que les radiations qui appartiennent au spectre d'émission. هذه موجوده في السبيكتر ديميسيون دونك elle est absorbée. Donc في البيتي بي قال لي l'atome d'hydrogène est dans son état fondamental reçoit un photon d'énergie 11 électronvolts. Donc tu vois l'atome في l'état fondamental نتاعو اش معناها E est égal à E1. Le E1 هذه باش نزيدوها E نتاع الفوتون ليجي. اش معناها في l'état fondamental moins 13,6 باش نزيدوها 11 باش نلقاو moins 2,6 électron volt. Est-ce que maintenant cette quantité d'énergie est-ce qu'elle correspond à un niveau d'énergie؟ لا خاطر هنا عندنا moins 3,4 moins 1,51 moins 0,4 ما عندناش donc différent de En pour N strictement supérieur à 2. Donc là, le photon est rejeté, n'est pas absorbé. Il n'est pas absorbé, donc rien ne se passe. شفتوا malgré اللي هو يطلعها فوق المون 3,4 مون 2,86 باش تلقاها quelque part ici. donc رغم اللي يطلعها لا لازم يجيب بالضبط يجيب الفالور بالضبط. باهي دونك نمشيو توا للكيستيون اللي بعدها. دونك قال ان الكترون انسيدون دينرجي سينيتيك 11 الكترون فولت. دونك هنا في الكا الثاني لازمنا هنا نثبتوا نحسبوا E2 moins E1. E2 يعني moins 3,4 plus 13,6 باش نلقاو 10,2 الكترون فولت. كيما هذه 10,2 الكترون فولت في الاتوم ديدروجين كيما 4,9 في الاتوم دو ميركور. باهي الجواب هو EC électron est égal à 11 électrons volts. Donc le EC اللي جايبها الالكترون اكبر من E2 moins E1. شو يعمل هنا l'atome absorbe
une énergie égale à 10,2 électron-volts. Et l'atome est excité. والباقي بيان سور الالكترون هذاك اللي جاي يكمل به طريقه الباقي نتاع الانرجي، يعني الفرق ما بين 10,2 وال 11 دونك باش تكون 0.8 الكترون فولت يكمل بها الالكترون دونك المسار نتاعو. دونك الكا الثالث ان فوتون دينرجي 14,3 دونك هنا الاو فوتون في الكا هذايا est égal à 14,3 électron volt. Donc, le E photon est supérieur à E ionisation. Donc, dans ce cas, le photon est absorbé et l'atome est ionisé. Dans le cas où l'atome est ionisé, donnez l'énergie cinétique de l'électron émis. Donc l'énergie cinétique de l'électron émis qui est شفتوها في الكور هي l'énergie نتاع الفوتون نحي منها l'énergie d'ionisation. يعني ثم quantité من l'énergie نتاع الفوتون pour ioniser bien sûr l'atome. Le reste bien sûr il va servir comme énergie cinétique de l'électron arraché. معناها عندي 14,3 باش نحي منها 13,6 دونك باش نلقى 0,7 الكترون فولت. دونك هذا اكزرسيس اخر دونك بالنسبه للسبكتر. تلاحظوا اللي ماهوش صعيب، جوست الفهم، يبدا واحد فاهم اكاهو يفهم مليح السبكتر دونك يجاوب بسهوله. ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله دائما متميزين على البلاتفورم لسينا تونس سكول.